हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आपनालोके एटू बाल खबर आछे जिटू हलो आसाम पुलिसर भावे काली सीएम सारे कइसिल जिटू आसाम पुलिसर भावे 15,000 निउ वैकेंसी आइबो आसाम पुलिसर भावे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स काली सीएम सारे की कले भाषणत तो आपनालोके भिडिओ चाइ लक। मैं भिडिओ लगाई दिसु। ठीक है फ्रेंड्स। আমি অসমত 1 লাখ লৰা ছোৱালীক চাকৰি দিম। আজি আমাৰ সবৰ ঘৰতে লৰা ছোৱালী আছে, সবে আশা কৰে যে মোৰ লৰাজনে এটা চৰকাৰী চাকৰি পাওক। কিন্তু আগতে অসম চৰকাৰত চাকৰিৰ কাৰণে আমি টকা দিব লাগিছিল। আজিকালি আমাৰ চৰকাৰত দুৰ্নীতি লাহে লাহে নোহোৱা হৈ আহি আছে। যোৱা 3 বছৰত মই 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিলো, কোনে 1 টকাও ঘোষ খাব পৰা নাই। এতিয়া মই কি ঠিক কৰিছো যে এই 1 লাখ চাকৰি হৈ যোৱাৰ পিছত 2024 চনৰ ভিতৰত মই আৰু 50,000 ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম। 50,000 1 লাখ আগত দিলো আৰু দিলো 50,000। তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী কলেজত গ'ল, ইউনিভাৰ্চিটিত গ'ল। এতিয়া মনত এটা ভৰসা থাকে যে আমি অন্তত মেৰিটত চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ কাৰণে কম্পিটিশন কৰিব পাৰো। এবাৰ কাৰ্বি আলঙতে কিমান এসিএস পাস কৰিছে, কিমান ডিএসপি পাস কৰিছে, কিমান ল'ৰা পুলিচত চাকৰি পাইছে। এতিয়া আমি পুলিচত আকৌ জুলাই মাহত আমি ইন্টাৰভিউ পাতিম। 15,000 ল'ৰা ছোৱালীক আকৌ আমি পুলিচত চাকৰি দিম। আজি আপোনালোকে तो फ्रेंड्स आपनालोके देखिले भिडिओ भालके। तो सीएम सारे की कले आसाम पुलिसर भावे और 15,000 आसाम पुलिसर भावे निउ वैकेंसी आइबो और 50,000 आसाम डायरेक्ट रिक्रुटमेंट टीचार आसाम पुलिस 50,000 वैकेंसी 2024 सनर भितरत सीएम सारे कहिलो हिटू कमप्लीट करा दी हबो। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपनालोके फ्रेंड्स भालके प्रेक्टिस करुक। जिने जिने आसाम पुलिसर भावे प्रेक्टिस करि आछे आपनालोके भालके दिन रात प्रेक्टिस करुक। मैं কৈ আছো मैं এতিয়া रानिंगत बारैছো। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपनालोके दिन रात आपनालोके प्रेक्टिस करुक। ठीक है फ्रेंड्स। 50,000 प्लस वैकेंसी आइबो 2024 सनर भितरत 50,000 प्लस वैकेंसी कमप्लीट करा दी हबो सीएम सारे कहिलो। आपनालोके भिडिओटी चाइছে निश्चय चाइছে भिडिओ। तो फ्रेंड्स आपनालोके जिटू इनफरमेशन आइबो मैं आपनालोके दी दिबो। तो मोर चैनल सब्सक्राइब करिबो लगते बंधुर लगत शेयर करिबो। ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत।